السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم جيت نبارطاج معكم لا روسيت دي كوكيز. تابعوا معايا المقادير وطريقة التحضير. On commence par mélanger الزبدة والزيت والسكر، نخلطوا فيها حتى نتحصلوا على خليط متجانس، ميلانج هوموجين. من بعد نزيدو البيض، ونخلطو كيف حتى ينغمس الخليط. كملنا بالباتور الكتريك، نهزو لا ماريز ونزيدو كاع النواشف، لا فارين، لا لevure, le sel ainsi que la vanille et la poudre de cacahuète. ونزيدو لا فارين اللي بقات
ونشوفوا لاباط نشوفوا على مريض ثم نحبسوا لاباط. En dernier, on ajoute les morceaux de chocolat qu'on a découpés grossièrement, on les ajoute dans la pâte et on met la pâte au frigo pour se reposer pendant une demi-heure. Après 30 minutes de repos, خرجنا la pâte, on l'a façonnée en petites boules de 30 grammes environ chacune, qu'on a placées dans un plateau alors au four. وباش يجيوكم des cookies شابين, on a fait parsemer le dessus de chocolat.
طيبت mes cookies pendant 16 minutes à 180 degrés. Et voici le résultat. J'espère que ça vous a plu.